اشرف اوصاف साहब, पहले आप बताइएगा कि बड़े पैमाने पे तब्दीलियां की गई हैं 27वीं आईनी तरमीम में, और इसको बुनियाद बना के दो सीनियर जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। आपके ख्याल में क्या ये एक बड़ा धचका है सुप्रीम कोर्ट के लिए? सुप्रीम कोर्ट की साख इससे मुतासिर होगी, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरमीम के बाद ये जजेस इस्तीफा दे देंगे? देखिए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे ही याहिया आफरीदी साहब का ओथ हुआ, आई थॉट के मंसूर अली शाह साहब जो है वो रिजाइन कर देंगे, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड और उन्होंने इसके अंदर कंटिन्यू टू वर्क। अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो भी अपने सोच के मालिक हैं और सोच रखते हैं एक डिस्टिंक्टिव किस्म की। मैं इनके साथ काम भी किया, इनके सामने पेश भी हुआ हूँ। ही इज ऑल्सो वर्कड एज द चीफ जस्टिस। मंसूर अली शाह साहब ने भी चीफ जस्टिस के तौर पे काम किया। मैं इन दोनों का बहुत कायल और इन दोनों की काबिलियत से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। दोनों ने बहुत मेहनत की अपने करियर में। इनकी जजमेंट जो हैं बहुत सारी, मैं मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट जब बिकॉज इनका फोटे जो था, यानी इनकी जो एक्सपर्टीज थी वो थी कमर्शियल और सिविल मैटर्स में, लेकिन उन्होंने बेल के ऊपर बहुत अच्छी जजमेंट्स दी हैं। इन्होंने टैक्सेशन पे बहुत अच्छी जजमेंट्स दी, इन्वायरमेंट के ऊपर और बाकी चीज़ों पे भी उनकी दस्तरस नज़र आई और आम आदमी के लिए। लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसी थी जिनसे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ, 63A और बाकी। एंड देन उनकी जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई, those were quite disturbing because you don't expect a judge not to write from the pen in a judgment but through letters. That I did not expect. इसी तरह अतर मिनुल्लाह साहब, बहुत रिस्पेक्ट उनकी, और उन्होंने भी बड़ी अच्छी जजमेंट जो है कलम बंद की, बट अगेन letters is something which I personally, as a lawyer, as a advocate, I've been working for good 45 years. मैं इस चीज़ से ज़रा डिस्टर्ब था। दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छे हमारे पास जजेस आए, वो सुपर एनुएट हुए और वो चले गए। बहुत सारे जजेस ने रिज़ाइन भी कर दिया। मेंगल साहब ने रिज़ाइन किया था। सरदार इकबाल साहब, बहुत पुरानी बात है, आपको शायद पता भी नहीं होगा, हमारे एक बहुत ही जय्यद चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो चीफ जस्टिस हैं फेडरल शेरियत कोर्ट के, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। तो जवाद ख्वाजा साहब ने भी रिज़ाइन किया था। तो ये ऐसी नहीं है चीज़ कि कोई अनहोनी बात है। इफ़ यू कांट वर्क इन अ पर्टिकुलर सिस्टम तो एंड यू कांट चेंज इट, देन मेरे ख्याल में मुनासिब बात यही कि आप उस पर काम न करें और उसको छोड़ दें। इससे धचके नहीं लगते इंस्टीट्यूशंस को। सही। एक सवाल इसमें मैं सिर्फ ऐड कर लूँ, आपने कहा कि उनके स्टेटमेंट्स जो आ रहे थे या जो लेटर्स लिखना उन्होंने शुरू कर दिए थे, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दौर में हमने, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उस वक्त हमने एक ट्रेंड देखा था। तो आपके ख्याल में गलती वहीं से शुरू हुई थी कि उन्होंने जो है लाइक माइंडेड जजेस के खिलाफ जब खत लिखे और तनकीद की उस वक्त के चीफ जस्टिस पर? जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी काजी फाइज ईसा साहब ने, तो मैंने उसके ऊपर भी एक चिट्ठी लिखी, लेकिन मैंने उसको जो है वो लीक नहीं किया था। और मैंने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने ज़रा थोड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए थे और मैंने कहा था कि आई एम डिसमेड एट द लेटर दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज। इस तरह के अल्फाज थे, मुझे याद नहीं है। और क्योंकि मैं इन चीज़ों का कायल हूँ कि इस तरह जजमेंट्स के जरिए बोलते हैं, आप चिट्ठीबाजी नहीं करते। खास तौर पे जब आप जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं वो अक्रॉस द कॉरिडोर, इन मामलात को आप पब्लिक में नहीं लेके जाते। और इससे वाकई इन सब बातों से सुप्रीम कोर्ट 25वीं या 26वीं या 28वीं 26वीं या 27वीं तरमीम से नहीं, इससे पहले फ्रैक्चर होना शुरू हो गया था, उसमें डिविजन आनी शुरू हो गई थी, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये शख्सी चीजें हैं जिनकी वजह से फ्रैक्चरिंग हुई है, डिवीजन आई, और वो आपने सबने देखा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी अमेंडमेंट। राइट। सारुद्दीन साहब, आपका क्या व्यू है? औसाफ साहब कह रहे हैं कि किसी जज के रिजाइन करने से धचका नहीं लगता है इंस्टीट्यूशंस को। आपको लगता है कि कल के जो इस्तीफे आए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, उनकी साख मुतासर हुई है, और इसके क्या असरात कोई देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में?
دیکھیے میں سمجھتا ہوں شہزاد صاحب کہ یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جیسا میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ایسے جورسٹ پیدا ہوتے ہیں. اگر میں پاکستان کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھوں تو شاید ان ٹرمز آف جورسپروڈنس، کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس، شاید کوئی 3-4 نام ہوں ان کے برابر. اگر آپ ان کی ججمنٹس، ایک ججمنٹس اٹھا کے دیکھیں اپنا کسی بھی فیلڈ میں، ٹیکس میں، کانسٹیٹیوشنل لا میں، اور ہر وکیل، پریکٹسنگ وکیل کے جانتا تھا کہ ہی واز پرہیپس دا فائنسٹ کانسٹیٹیوشنل جورسٹ ان پاکستان. ہم اور دوسری جو ان کی خوبی تھی جس میں میں سمجھتا ہوں میری ایکسپیرینس میں تو پچھلے 25 سالوں میں میں نے کسی اور جج میں نہیں دیکھی کہ انہیں واقعی جوڈیشل ریفارم کا شوق تھا، جذبہ تھا، اور ان کے پاس ایک پلان بھی تھا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں کیسے اصلاحات کرنے ہیں، سول پروسیجر میں کیسے کرنے ہیں، کرمنل پروسیجر میں کیسے کرنے ہیں، ججز کی مانیٹرنگ لوئر کورٹس میں، ہائی کورٹس میں کیسے ہونی ہے. ایک ان کے پاس ایکچولی آئیڈیاز بھی تھے. میں نے تو کسی اور جج میں ایسی چیز نہیں دیکھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایک شارٹ ٹرم سیاسی مفادات کے لیے ایسے جج کو ہم کھو جائیں. اطہر من اللہ صاحب کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہمارے ججز میں سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی. ہمارے ججز سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں تو سب کچھ صحیح ہے. سیلف کرٹیسزم کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. اطہر من اللہ صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ جوڈیشل ہسٹری میں جو ہماری جوڈیشری سے غلطیاں ہوئی ہیں، بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ان ججز میں سے تھے جو اس کو ایکنالج بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری جوڈیشری کا فرض ہے کہ ہم ان غلطیوں کو ٹھیک کریں. ایسے ججز جب ہم لوز کرتے ہیں، obviously کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایک آدھ 2-4 سارے بھی اگر ججز چھوڑ دیں، سب کے سب نکالے جائیں تو پھر بھی عدالتیں تو چلتی ہیں. ہم نے 2007 میں بھی دیکھا تھا جب 60 ججز بھی گھر چلے گئے تھے، اس کے بعد بھی عدالتیں چل رہی تھی. جب مشرف صاحب نے نکالا ججز کو، سارے ٹاپ لیول ججز کو، سعید الزمان صدیقی جیسے یہ ناصر اسلم زاہد، بڑے بڑے وجی الدین احمد، یہ بڑے بڑے نام تھے، نکال دیا. تو ریپلیسمنٹس تو ہوتی ہیں، مگر جو کورٹ کا ایک جو معیار ہوتا ہے، جو کورٹ میں ایک انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر 10 سال لگتے ہیں اس کو دوبارہ ریپیئر کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف عدلیہ کے لیے مگر سائلین کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہے.